Hello dear students, welcome to KSM tutorial. आमे आज सप्तम श्रेणीर विज्ञान बहिर पंचम अध्याय पोषणर अभ्यास 12 नंबर 17 जाए आलोचना करिबा। देख 12 नंबर कौन अच्छी क स्तंभ में दि जाइथिबा परिपाक तंत्र अंशगुड़िक नाम सहित ख स्तंभ में संपर्कित कार्य को जोड़ी लेख। क रे अच्छी देख लाल ग्रंथि पाकस्थली यकृत क्षुद्रांत बृहदंत। ख रे अच्छी पाचक रस जल शोषण हजम क्रिया शेष खदड़ अंश निष्कासन पीतरस क्षरण लाल अंश क्षरण। उत्तर देख लाल ग्रंथि क्या सहित ना लाल ग्रंथि हम लाल अंश क्षरण। लाल ग्रंथि कौन हम लाल अंश क्षरण हम। सेम देख पाकस्थली पाकस्थली कौन हम पाचक रस पाकस्थली है पाचक रस। यकृत कौन हम यकृत हम पीतरस क्षरण। तापर क्षुद्रांत कौन हम हजम क्रिया क्षुद्रांत शेष हो हजम क्रिया शेष। बृहदंत कौन हम जल शोषण करब। देख लिखी देछि करे करे हम लाल ग्रंथि लाल अंश क्षरण पाकस्थली हूँ पाचक रस यकृत हूँ पीतरस क्षरण क्षुद्रांत हूँ हजम क्रिया शेष बृहदंत हूँ जल शोषण। देख 13 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छी शरीर क्यों क्यों अंश निम्नलिखित खाद्य गुड़िक हजम होता है लेख। श्वेतसार जातीय खाद्य क्षुद्रांत हजम होता है। पुष्टिसार जातीय खाद्य पाकस्थली ग्रहणी हजम होता है। तापर देख चर्बी जातीय खाद्य कौटी ना चर्बी जातीय खाद्य क्षुद्रांत आ समस्त खाद्य सार सी भी हूँ क्षुद्रांत बुझीगला। 14 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छी देख परिपाक विभागर विभिन्न अंशर नाम लेख। देख मुख गौर कौटा जोटा मुख लगिकी अच्छी मुख गहर आ मझे जोटा ग्लटिस जोटा आमर श्वासनली आ खाद्य नली मझे जोटा अच्छी से हूँ ग्लटिस बा घंटिका यहाँ हूँ खाद्य नली देखिपुच। पाकस्थली कौटा यहाँ हूँ पाकस्थली। यकृत कौटा यहाँ हूँ यकृत। पीत कोशा यकृत तले लगी नील कलर देखीदेव से हूँ पीतकोश। तापर पाकस्थली लगी किए पाकस्थली लगी ग्रहणी। तापर ग्रहणी पर ये हूँ बड़ ये मोटा नलीटा है यहाँ हूँ बृहदंत या कौन बृहदंत। क्षुद्रांत कौटा क्षुद्रांत छोट छोट नली गुड़ाक ये हूँ क्षुद्रांत। तापर मलकोष्ठ कौटा मलकोष्ठ हूँ यहाँ और लास्ट हूँ मूलद्वार। आ पाकस्थली ठीक घी कलर ग्रंथि गुड़ाक अच्छी यहाँ हूँ घी कलर देखा अग्नाश घी कलर भाया देखा से हूँ अग्नाशय बुझी होची। तो ये देखा जाऊनी तो मुझे ये पाखे अच्छी पाकस्थली लगिक अच्छी घी कलर ग्रंथिटा से हूँ अग्नाशय बुझीगला। यहाँ आम एनिमेशन माध्यम बुझा आम मनीष शरीर परिपाक विभाग। आम जो खाद्यटा खाऊे आम देख खाद्यटा खाई सारा देख ये आम जीव अच्छी ये कौन हम ये दांत गुड़ा कौन कर खंड विखंडित करवे खंड विखंडित करवे किसी आम लाल देख एगुड़ा देख लाल गुड़ा कौन हम क्षरित हम खाद्य सहित सी कौन हम से गुंड गुंड कर खायापी कहुए कौन ना जिते धीरे धीरे खाइब ये लाल गुड़ाक से खाद्य सहित मिसिक जीव मिसिक गला बेले कौन हम खाद्यटार पचन घटब। पचन घटला माने जल्दी ही से सरलीकृत हम। खाद्यटा खाई सारा देख ये खाद्य नली देखी जाऊँगी उपटा कौन श्वास नली। तो खाद्यटा खाई सारा ये देख आम एटा कौन अच्छी देख एटा हूँ आम जोटा घंटिका जो ग्लटिस कहुए ये ग्लटिसटा ये खाद्य नली में खाद्यटा खाऊे ये जो ग्लटिसटा ये ऊपर को पड़ोची कौन हम से श्वास नली पाक पड़ोची खाद्यटा जो पास करूँ ये कौन हम देख खाद्यटा गला खाद्य जीव खाद्य नली देकी है खाद्यटा नहीं जीवटा हूँ घंटिका जो ग्लटस है। तापर देख ग्लटिस जेनटा घंटिका कौचे पास कला खाद्यटा खाद्य नली देकी देख खाद्य नली देकी जाऊँगी आमर कौटी पाकस्थली को जीव पाकस्थली जाइए खाद्यटा रही कौन हम से अम्ल क्षरित हम देख पाकस्थली पहुंचला है यहाँ हूँ कौन यहाँ हूँ पाकस्थली यहाँ कौन यहाँ हूँ लिभर जोटा अच्छी है देख ये पहुंचला देख अम्लटा क्षरित होती क्षरित है से खाद्यटा को कौन कर सी सरलीकृत करदेव। सरलीकृत पर देख लगिकी यहाँ हूँ ग्रहणी लगिक अच्छी ग्रहणी देकर क्षुद्रांत को आसब। ये देख आसीगला आमर क्षुद्रांत पाक पड़े आसला खाद्यटा क्षरित होकर ग्रहणी देकर देख क्षुद्रांत पाक पड़े आसला। ये हूँ क्षुद्रांत जो लंबा नलीटा देख यहाँ हूँ क्षुद्रांत आ जो बड़ नलीटा से हूँ बृहदंत। खाद्यटा आमर आसीगला क्षुद्रांत पाक देखो क्षुद्रांत पाक आसला देख ये खाद्यटा जाऊँगी
ହେଲା ক্ষুদ্রান্তরে যেତିକି ରହିବ সেটা হচ্ছে লাস্ট। ଦେଖ ଯାଉଛି ନା ଖାଦ୍ୟଟା ବୃହଦନ୍ତ ଦେଇକି ଦେଖ ଆସିଲା ক্ষুদ্রান্তରୁ ଆସିଲା କୋଉଠି ବୃହଦନ୍ତ ଆସିଲା ବୃହଦନ୍ତ ଦେଇକି ଦେଖ ଆସୁଛି ଖାଦ୍ୟଟା ଦେଇକି ଆସିଲା ଖାଦ୍ୟଟା ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟଟା ଗୁଡା ଅଦରକାରୀ ଯୋଉଗୁଡାକ ହେଲା ଯୋଉଗୁଡାକ ମାନେ କିଛି ହେବନି ହେଲା ସେଗୁଡାକ ଗୋଟେ ମଳ କଷ୍ଟଟା କୋଉଟା ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟଟା ଆସିଲା ମଳ କଷ୍ଟ ଦେଇକିରି ମଳ ଦ୍ୱାରରେ ଯାଇକି ଏକାଥରେ ବାହାରିଯିବ ନିଷ୍କାସିତ ହବ। ଏଇ ହଉଛି ପରିପାକ ବିଭାଗ ହେଲା ଏଇଟା ହଉଛି ପରିପାକ ବିଭାଗ। ଦେଖ 15 ନମ୍ବର ଅଛି କଣ ବୁଝ କହିଛି 15 ନମ୍ବର ଅଛି କଣ ବୁଝ ହଜମ କ୍ରିୟା କରେ କଣ ଅଛି ହଜମ କ୍ରିୟା ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜଟିଳ ଖାଦ୍ୟକୁ ଛୋଟ କମା ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ପଦାର୍ଥରେ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଏ ଯାହା ଆମ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଶୋଷିତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ହଜମ କ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଯଥା ସ୍ନେହସାର ଗ୍ଲୁକୋଜରେ ପରିଣତ ହେବା ଚର୍ବି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ ଓ ଗ୍ଲିସେରଲରେ ପରିଣତ ହେବା ଆଉ ପୁଷ୍ଟିସାର ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ରେ ପରିଣତ ହେବା ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଖର ଅଛି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟକୁ ପାଟି ଦ୍ୱାରା ଖାଇବାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କୁହାଯାଏ। ଗର ଅଛି ଦେଖ ଆତ୍ମୀକରଣ ହଜମ ହୋଇଯାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ସାର ক্ষুদ্রান্ত ଦ୍ୱାରା ଶୋଷିତ ହୋଇଥାଏ। ক্ষুদ্রাନ୍ତର ଭିତର ପଟରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ପରି ଉପରକୁ ଉଠି ରହିଥାଏ ତାହାକୁ ଭିଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଭିଲିରେ କେତେକ ରକ୍ତ କୌଶିକ ନଳୀ ରହିଥାଏ। ଏହି କୌଶିକ ନଳୀ ଖାଦ୍ୟରୁ ଖାଦ୍ୟସାର ଅଧିକ ଶୋଷଣ କରିଥାଏ। ପରେ ରକ୍ତ କୌଶିକ ନଳୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହା ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଆତ୍ମୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଘରେ କ'ଣ ଅଛି ଖାଦ୍ୟ ନିଷ୍କାସନ ଖାଦ୍ୟ ନିଷ୍କାସନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଖଦଡ଼ା ଅଂଶ ମଳଦ୍ୱାର ଦେଇ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଥାଏ ତାହାକୁ ଖାଦ୍ୟ ନିଷ୍କାସନ କୁହାଯାଏ। ମୋର ଅଛି ଦେଖ ଦୁଧ ଦାନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୁଇଥର ଦାନ୍ତ ଉଠେ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଦାନ୍ତ ଉଠେ ତାହାକୁ ଦୁଧ ଦାନ୍ତ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଦାନ୍ତକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଏ ଆଉ ଦୁଧ ଦାନ୍ତ ଥରେ ଉଠେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରେ ପୁନର୍ବାର ଉଠେ ନାହିଁ ହେଲା। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୁଇଥର ଦାନ୍ତ ଉଠେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଦାନ୍ତ ଉଠେ ତାକୁ ଦୁଧ ଦାନ୍ତ କୁହାଯାଏ। ଏଇ ଦାନ୍ତକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଏ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲା ପରେ କ'ଣ ହବ ଆଉ ଥରେ ଦାନ୍ତ ଉଠିବ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ସ୍ଥାୟୀ ଦାନ୍ତ କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ଅଛି ସେଟା ଚରେ ସ୍ଥାୟୀ ଦାନ୍ତ। ସ୍ଥାୟୀ ଦାନ୍ତ କ'ଣ ନା ଦୁଧ ଦାନ୍ତ ଉଠି ସାରିଲା ପରେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପୁଣି ନୂଆ ଦାନ୍ତ ଉଠିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଯେଉଁ ଦାନ୍ତ ଉଠେ ତାକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଦାନ୍ତ କୁହାଯାଏ କାରଣ ସ୍ଥାୟୀ ଦାନ୍ତଟା ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ପୁଣି ଆଉ ଦାନ୍ତ ଆସିବ କି ଆସିବ ନାହିଁ ସେଟାକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଦାନ୍ତ। ଦୁଧ ଦାନ୍ତ ହେଲେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ଦାନ୍ତ ଉଠିବ ଆଉ ସ୍ଥାୟୀ ଦାନ୍ତ ହେଲା ଦୁଧ ଦାନ୍ତ ଉଠି ସାରିଲା ପରେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପୁଣି ନୂଆ ଦାନ୍ତ ଉଠିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଯେଉଁ ଦାନ୍ତ ଉଠିଥାଏ ତାକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଦାନ୍ତ କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ଛଅରେ କ'ଣ କହିଛି ପାକୁଳି କରିବା ଗାଈ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଇତ୍ୟାଦି ଘାସ କୁଟା ଖାଇବା ସମୟରେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଖାଦ୍ୟକୁ ଗିଳି ପକାନ୍ତି। ସେହି ଖାଦ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାକସ୍ଥଳୀର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ରୁମେନରେ ଯାଇ ରହିଥାଏ। ସେଠାରେ ଖାଦ୍ୟର କିଛି ପରିମାଣରେ ହଜମ ହୋଇଥାଏ ଏହାକୁ ରମନ୍ତିତ ଖାଦ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ପରେ ଏହି ରମନ୍ତିତ ଖାଦ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଳାରେ ପରିଣତ ହୋଇ ପୁଣି ଥରେ ପାଟିକୁ ଫେରିଆସେ ଏବଂ ଗାଈମାନେ ତାକୁ ପାକୁଳି କରି ଚୋବେଇ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ପାକୁଳି କରିବା କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଗଲା। 16 ନମ୍ବର ଦେଖ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ କର ଅଛି ଖାଇବା ପରେ ଦାନ୍ତ ଓ ପାଟି ସଫା କରିବା କାହିଁକି କାରଣ ଲେଖ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଖାଇବା ପରେ ପାଟି ଭିତରେ ଓ ଦାନ୍ତରେ ଲାଗିଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାନେ ପଚାଇ ଦିଅନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା କ୍ଷତିକାରକ ଅମ୍ଳ ଦାନ୍ତକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ପାଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରେ। ତେଣୁ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଦାନ୍ତ ଓ ପାଟି ସଫା କରିବା ଉଚିତ। ଖର ଅଛି ଦେଖ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସମୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସମୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କାରଣ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ଖାଦ୍ୟ ଶ୍ୱାସନଳୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ଫଳରେ ଖାସ ହୁଏ। ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଅନୁଚିତ। ଗରେ ଦେଖ ଅଛି ମନୁଷ୍ୟ ସେଲୁଲୋଜ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସହଜରେ ହଜମ କରିପାରେ ନାହିଁ କାହିଁକି ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଘାସ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ସେଲୁଲୋଜ ଥାଏ। ଘାସ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟରେ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଅଧିକ ପରିମାଣର ସେଲୁଲୋଜ ଥାଏ। ସେଲୁଲୋଜ ଏକ ପ୍ରକାର ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ। ଏହି ସେଲୁଲୋଜ ଖାଦ୍ୟକୁ
अंधनाल बा सिकम थिबा प्राणी माने सेलुलोज को सहजरे हजम करिथांती। बैक्टेरिया द्वारा सेलुलोज खाद्य हजम करिपारे हजम हुए। बैक्टेरिया द्वारा सेलुलोज खाद्य हजम होइथाय एठी लिखो होइथाय हजम होइथाय। तापर लिखो तापर कोन लिखबो तेणु मनुष्यर सिकम नथिबारु सेलुलोज खाद्य सहजरे हजम हुए नाही। तापर घर अछि देखो झाड़ा रोगी को अवहेला करिबा उचित नुहे। कारण कोन ना खाद्य बिटवान लिखबो खाद्य हजम न हेले खाद्य विषाक्त हेले खाद्य रे जीवाणु हेले झाड़ा रोग हुए। तेणु झाड़ा रोगी को अवहेला कले तांको शरीर जलीय अंश कमी जाई थाए फल रोगीटीर मृत्यु मुखरे पड़िबार संभावना थाए मृत्यु मुखरे पड़ी थाए। उणरे अच्छी देखो खाद्य को आस्ते आस्ते चबाई खाइबा। कारण कौन कारण लिखब खाद्य को आस्ते आस्ते चबाई खाइले मुख गहर लाल ठीक रूपे बाहरी खाद्य रे मिसी थाए। आस्ते आस्ते चबाइबा द्वारा खाद्य सठिक रूपे गुंड भी होई थाए और सहजरे हजम होई जाए। देख 17 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छी मनीष शरीर रे जदि अग्नाशय न थांता तेबे कौन होई थांता। कारण लिखब उत्तर कारण कौन मनुष्यर शरीर रे जदि अग्नाशय न थांता तेबे यही सब असुविधा हुअंता। मनुष्यर अग्नाशय क्षरित रस श्वेतसार कमा पुष्टिसार कमा स्नेहसार खाद्य को सरलीकरण करे। तेणु अग्नाशय मनुष्य शरीर रे नथिले अग्नाशय रस क्षरित होई पारंता नाही फल खाद्य हजम रे बाधाप्राप्त हुअंता। हमर सरीगला क्वेश्चन सब प्रश्नर अभ्यास पूरा कंप्लीट हो गला। आशा करूची पिला माने वीडियोटा को भलो भाबरे बुझी पारुथिबो। पिला माने वीडियोटा को लाइक कमेंट सब्सक्राइब एवं शेयर करिवो। तापरे बेल आइकनटा को दबाई दबो जहा फल रे कि मु वीडियो करू तुम पाखकू वीडियो करी सारिया परे तुम पाखकू वीडियो रो नोटिफिकेशन पळे आसीबो। धन्यवाद।